Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja yang sehat, SMP ITS Amal, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang permainan bola kecil yang kedua, yaitu tentang permainan tenis meja. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 materi pokok. Yang pertama adalah tentang pengertian dan sejarah permainan tenis meja. Dan yang kedua, kita akan juga membahas tentang apa saja yang menjadi perlengkapan dan bagaimana ukuran lapangan dalam permainan tenis meja. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang gerak spesifik dasar di dalam permainan tenis meja. Remaja yang sehat, kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan asal-usul daripada permainan tenis meja. Tenis meja merupakan cabang olahraga yang dimainkan di dalam gedung dan dimainkan oleh 2 pemain yang saling berlawanan ataupun dimainkan oleh 4 pemain. Tenis meja ini berasal dari Eropa pada abad pertengahan sebagai kombinasi dari permainan tenis kono, lawn tenis, dan badminton. Dan tenis meja ini pun masuk ke Indonesia sekitar tahun 1930 dan hanya dilakukan di tempat pertemuan umum orang-orang Belanda. Dan waktu itu yang banyak memainkan awal-awalnya hanya orang-orang Belanda. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perlengkapan dan lapangan permainan tenis meja. Apa saja yang menjadi perlengkapan dalam permainan tenis meja? Yang pertama adalah raket atau yang biasa kita sebut dengan bat. Nah, jadi bat ini ukurannya panjangnya itu 25 cm dan lebarnya 15 cm, terbuat dari kayu yang dilapisi karet, sedangkan tebalnya 12,5 mm. Nah, yang kedua adalah bola yang diperlukan dalam permainan tenis meja. Perhatikan gambar nomor 2. Nah, diameter bola itu ukurannya adalah 40 mm, kemudian lagi beratnya 25 gram dan warnanya biasanya warnanya putih dan oranye dan tidak mengkilat. Kemudian yang ketiga perlengkapannya adalah meja atau lapangan tenis meja. Nah, lihat, perhatikan gambar nomor 3, ini adalah bentuk lapangan tenis meja atau meja permainan tenis meja. Panjang lapangan tenis meja ini panjang mejanya itu 274 cm. Kemudian lagi lebarnya itu 152,5 cm dan tingginya 76 cm. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gerak spesifik permainan tenis meja. Nah, dalam permainan tenis meja itu yang pertama ada yang namanya gerak memegang bat atau grip, dan yang kedua gerak siap sedia stance, dan yang ketiga gerak kaki footwork, dan yang keempat itu gerak pukulan atau stroke. Nah, sebelum mempelajari tentang gerak spesifik tadi, kita perlu mengetahui aktivitas pembelajaran bagaimana cara memegang bat dalam permainan tenis meja. Nah, cara menggunakan atau memegang bat dalam permainan tenis meja memang sangat penting. Teknik ini akan membuat hasil pukulan yang berbeda-beda. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah ada 2 cara dalam memegang bat. Yang pertama itu shake hand grip dan yang kedua penhold grip. Shake hand grip itu memegang batnya seperti bersalaman, tangan kita seperti bersalaman. Sedangkan yang kedua penhold grip itu seperti memegang pulpen atau memegang pensil. Selanjutnya kita akan membahas aktivitas pembelajaran gerak spesifik siap sedia atau stand dalam permainan tenis meja. Stand di sini berarti posisi kaki, badan, dan tangan pada saat siap menunggu bola atau pada saat memukul bola. Nah, stand di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah square stand dan yang kedua side stand. Nah, apa itu square stand? Nah, square stand itu adalah posisi badan menghadap penuh ke meja. Biasanya posisi ini digunakan untuk siap menerima servis dari lawan atau siap kembali setelah mengembalikan pukulan dari lawan. Side stand ini adalah posisi badan menyamping baik ke kiri maupun ke kanan. Pada saat posisi ini jarak bahu ke meja atau ke net harus ada yang lebih dekat. Selanjutnya kita akan membahas tentang aktivitas pembelajaran gerakan kaki, footwork.
Nah, teknik footwork adalah teknik gerakan kaki untuk mendekati arah bola baik ketika posisi menyerang ataupun bertahan. Gerakan kaki pada teknik footwork ini bermacam-macam, semua tergantung dari jarak datangnya bola. Jika bola masih dapat dijangkau dengan satu langkah, maka cukup kita berpindah sejauh satu langkah saja. Arah gerakannya bisa ke depan, bisa ke belakang, ke samping kiri ataupun ke samping kanan, bahkan bisa juga dengan gerakan diagonal. Nah, berikutnya kita akan membahas juga tentang gerak spesifik pukulan di dalam permainan tenis meja. Dalam permainan tenis meja, pukulan itu ada 5. Yang pertama push, dan yang kedua drive, dan yang ketiga block, dan yang keempat chop, dan yang kelima service. Nah, lalu bagaimana cara melakukan gerak spesifik pukulan? Yang pertama adalah gerakan pukulan push. Bagaimana caranya melakukannya? Nah, push adalah gerakan memukul bola dengan gerakan mendorong dan sikap bat terbuka. Nah, bagaimana cara melakukannya? Mari kita simak video berikut. Hi, I'm Alois Rosario. And I'm Jeff Plum from pingskills.com, and today we're going to look at the forehand push. Why do we need the forehand push? It's a useful stroke, especially on the return of serve and to counter a heavy backspin ball when you're not in position to make an attacking stroke. Let's look at the basic things that you need to consider when making the forehand push. Firstly, like with all of our ping skill strokes, we talk about the legs. So you have your legs fairly square to the table, or you can be a little bit side on to the table for the forehand push. The second thing is our start position, making sure that you're starting with your bat laid back a little bit so that you can brush underneath the ball and counter the backspin. And the start position can be next to you or a little bit forward of that. The third thing we need to think about is to come forward, contact the ball, and move your hand and your wrist just forward towards the ball, towards the net. If it has less backspin, you can think about coming more down towards the table. So, your basics, your basic stance, starting with your bat laid back beside you and pushing forward with your fingers, your hand, your wrist, and a little bit of your forearm to make the stroke. With the forehand push, you can vary the amount of backspin you get on the ball by opening up the angle of your bat and coming underneath it. So for less spin, you have a more flatter bat, and for more spin, you come underneath in a more brushing action. Now, getting more backspin on the ball is useful because it makes it harder for your opponent to attack that backspin ball. Nah, itulah tadi video pembelajaran tentang bagaimana melakukan pukulan push atau pukulan menggunakan bat sikap terbuka dengan cara cukup didorong saja. Nah, selanjutnya yang kedua adalah gerak spesifik pukulan drive. Drive adalah pukulan yang dilakukan dengan gerakan bat dari bawah serong ke atas dan sikap bat tertutup. Jadi berbeda dengan push tadi, sikap batnya terbuka, sedangkan drive sikap batnya tertutup. Mari kita simak videonya sebagai berikut dan simak baik-baik. I'm Alois Rosario. And I'm Jeff Plum, and we're from Ping Skills, and today we're going to teach you how to play the forehand counter hit. Let's have a look at the forehand counter hit now. You'll notice that Jeff's starting position is always down beside him with his bat facing towards where he wants the ball to go. From there, he comes forward, he hits the ball, and then he finishes up near his right eyebrow each time. So, there's three critical factors that you need to consider when you're learning the forehand counter hit. The first one is your feet position, the second is your start position, and the third is your finish position. So your feet need to be square on or slightly side on to the table.
Your start position needs to be at hip height next to you, with the whole face of the bat facing towards where you want the ball to go. This is really important to develop a good counter hit stroke. The third thing is to make sure that when you hit the ball that you come up and finish at around near your right eyebrow. So, 3 factors for a great forehand counter hit. Feet position, start position, finish position. After years of practice, Jeff's forehand counter hit is really well grooved. You'll notice that it always starts in the same position and finishes in the same position. To play the ball faster, all Jeff needs to do now is to just speed up the stroke. Get the bat going faster from the start to the finish. And if he wants to play it slower, he moves his bat through slower. By having this basic stroke, you'll be able to play the ball at any speed that you want to. So there are a couple of things that I often see players do when they're learning the forehand counter hit. One common error is that they swing too low. The second error is that they swing across the middle line of their body. So if you imagine a line right down the middle of your body, your bat doesn't need to go past that middle line at any stage when you're playing the forehand. So it can finish here. Okay. It might even be able to finish here, but definitely you don't want finishing right across there, because then you've got to come all the way back to your ready position. So think about the midline and don't go past it. Nah, itulah tadi gerak spesifik pukulan drive. Nah, yang ketiga kita akan mempelajari gerak spesifik pukulan servis. Servis adalah gerakan memukul bola untuk mengawali permainan dengan cara memantulkan terlebih dahulu bola tersebut ke meja, dan bola harus melewati atas net dan memantul di meja lawan. Nah, bagaimana cara melakukan pukulan servis yang baik dan benar? Mari kita simak video berikut. Hi, I'm Alois Rosero from Ping Skills. Jeff Plum and I are going to show you how to do the very basic serve. If you've never played table tennis before and you're wondering, how do you serve? Let me show you some basics. The first thing is that when you serve in table tennis, you have to hit the ball so it bounces on your side of the table and the other person's side. So you can't just hit the ball straight over into the other side of the table. You have to hit it down into your side first. That's the only time in the game where you do hit the ball onto your own side. You might be finding the basic serve fairly complicated to start with. If you are, here's a really simple tip. Start with your bat and ball really close together, and then all you need to do is do the hit. So you're doing the hit and the ball will bounce on your side of the table and then your partner's side of the table. So it's hit, bounce, bounce. Really important to just keep practicing this to start off with, just the hit, bounce, bounce. Once you're feeling fairly comfortable with that, you can move on to the next level of serving. So the next level of serving is to make sure that the ball is behind the end line of the table when you're throwing it up and hitting it. So you're not allowed to hit the ball from over here for the serve. It has to be behind the end line. So let's have a look at that. So we're now going to do our hit, bounce, bounce from behind the line. Okay, let's progress a little bit further now. The next thing we're going to do is to get this serve legally correct.
you need to have the ball on the flat palm of your hand. So the ball has to be on the palm. It's not allowed to be on your fingers or on your thumb, and your hand has to be fairly flat. You'll get away with having your hand a little bit cupped like that, but it needs to be basically flat with the ball on the palm of your hand. The next thing is that you need to throw the ball up at least the height of the net off your hand. So around about that high off your hand before you hit it onto your side. So this is what the serve looks like now. Ball on the flat hand, throw it up, and then we do our hit. We do our hit, bounce, bounce. Now that you've got the basics right, you're holding the ball correctly and behind the line, now we're going to try and make the ball travel a little bit faster and to a better position. To get the ball faster, we need to get it nice and low over the net. We also need to make sure that we're hitting the ball forward. If you hit the ball on its head, then the ball's going to bounce up high. You want to hit the ball on its back to get the ball moving through a little bit faster. When you hit the ball also needs to be fairly low. If you throw the ball up and try to hit the ball from up here, it has to bounce high over the net. So make sure after you throw the ball up, the ball comes down, back to your bat level, and your bat moves forward. A common error I see is that when people throw the ball up, they also lift their bat up, and so then they're going to hit the ball from too high. So when you throw the ball up, keep your bat nice and steady, and then it just comes forward to get a nice, low, fast serve. I hope now you've got the basics of the serve. Make sure that you progress to a level where you're able to hold the ball on the palm of your hand and you're throwing the ball up to the correct height from behind the end line of the table and getting that serve nice and low. Demikian tadi pembelajaran tentang permainan tenis meja dalam video singkat kali ini. Semoga memberikan manfaat dan pengetahuan bagi remaja yang sehat. Kita tadi sudah membahas tentang pengertian dan asal-usul daripada permainan tenis meja. Kemudian juga kita mengetahui apa saja yang menjadi perlengkapan dalam permainan tenis meja. Dan yang ketiga, kita sudah mempelajari tentang gerak spesifik dasar di dalam permainan tenis meja. Mari kita akhiri pembelajaran yang singkat pada hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.